क्योंकि अजमेर दरगाह जो है एक कब्रिस्तान है और कब्रिस्तान की कोई पूजा पाठ कहीं होती नहीं। গতকাল জুমার দিনে আজমের দরগাকে নিয়ে হিন্দুস্তান থেকে একটি ভীষণ বড় খবর সামনে বেরিয়ে এসেছে, যার অপেক্ষা খাজা গরিব নওয়াজের ভক্তরা অধীর আগ্রহে করে রেখেছিল। সুপ্রিম কোর্টে মুসলিমদের ভীষণ বড় বিজয়। সুপ্রিম কোর্ট মুসলিমদের পক্ষে দরগা, কবরস্থান এবং মসজিদকে নিয়ে রায় দিয়ে দিয়েছে, যার পর আজমের দরগাকে মন্দির দাবি করা ব্যক্তিদের মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে। এমন সিদ্ধান্তের পর তার কি অবস্থা হয়েছে এই ভিডিও তো আপনাদেরকে অবশ্যই দেখাবো, কিন্তু যেটি সবচেয়ে বড় খবর গতকাল পবিত্র জুমার দিনে মুসলিমদের জন্য বেরিয়ে এসেছে, সেটি শুনে একজন মুসলিম হিসেবে আপনার ভীষণ ভাল লাগবে। ভারতের সুপ্রিম কোর্ট মসজিদ, দরগা এবং কবরস্থানের উপর সার্ভে করার উপর প্রতিবন্ধ লাগিয়ে দিয়েছে। সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে আজ থেকে আর কোনো দরগা এবং মসজিদের সার্ভে হবে না। প্রত্যেক দিন দরগা এবং মসজিদের নিচে যে মন্দিরের দাবি করা হচ্ছিল, এবার এই সব কিছুর উপর প্রতিবন্ধ লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। সুপ্রিম কোর্ট প্লেসেস অফ ওয়ার্শিপ অ্যাক্টের উপর ভিত্তি করে বলেছে যে 1947 সালের আগে হিন্দুস্তানের মধ্যে যত পুরানো ইবাদতখানা আছে, হোক মসজিদ কিংবা দরগা, সেগুলো ঠিক তেমনই থাকবে যেমন 1947-এর আগে ছিল। আর এটি এমন বড় একটি সিদ্ধান্ত যার সরাসরি ধাক্কা বিজেপি সরকারে লাগবে, কেননা বিজেপি সরকার সম্পূর্ণ টিকে আছে মুসলিমদের উপর। সেই জন্য মুসলিমদের পক্ষে এমন রায় সত্যিই বিজেপির মাথা ঘুরে যাচ্ছে। তো যাই হোক, সিদ্ধান্তের পর কোনো মসজিদের নিচে মন্দির আছে কি না তার আর কোনো সার্ভে হবে না। আর এমন সিদ্ধান্ত নিতেই হতো, কেননা এখন কথা হিন্দুস্তানের রাজা খাজা গরিব নওয়াজের উপরে চলে এসেছে। সেই জন্য আল্লাহ ঠিকই কোনো ওয়াসিলার মাধ্যমে তার অলির সম্পদকে হেফাজত করে নিয়েছেন। কিন্তু এমন খবর শুনে আজমের দরগার নিচে শিব মন্দিরের দাবিকারী বিষ্ণু গুপ্তার ঘুম যেন হারাম হয়ে গিয়েছে। তার অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে যেন সে নিজের চোখে খাজা গরিব নওয়াজের কেরামতিকে দেখে নিয়েছে। নিজের ভিডিও রেকর্ড করার সময় আজমের দরগাকে নিয়ে সে কি বলেছে এবং সেই সঙ্গে আসাদুদ্দিন ওয়েসি সাহেব সুপ্রিম কোর্টের এমন বড় সিদ্ধান্তের জন্য মুসলিমদের উদ্দেশ্যে কি বলেছেন, এই দুটো ভিডিও অবশ্যই আপনারা দেখবেন, কেননা এই দুই ভিডিও আপনাদের জন্য দেখা ভীষণ জরুরি। আর তারপর এই খবরটিকে আপনি যতটা পারবেন শেয়ারও করবেন। वर्शिप एक्ट को लेके ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है, तो माननीय अदालत ने कहा है कि अब इन मामलों को लेकर देश की कहीं किसी अदालत में नया सूट फाइल नहीं होगा। जो फाइल हो चुके हैं वो फाइल एज इट इज यूं ही चलते रहेंगे, उन पर कोई किसी प्रकार का रोक नहीं है। और अजमेर दरगाह का जो केस है, जो हिंदू सेना द्वारा मैंने फाइल किया है, उस मामले पर इस मामले का कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि अजमेर दरगाह जो है वर्शिप एक्ट में आता ही नहीं है। क्योंकि अजमेर दरगाह जो है एक कब्रिस्तान है, क्योंकि और कब्रिस्तान की कोई पूजा पाठ कहीं होती नहीं है, इसलिए वर्शिप एक्ट में ये नहीं आता है। तो इसलिए ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का अजमेर दरगाह केस जो है, जो संकट मोचन महादेव मंदिर को लेकर मैंने फाइल किया है, उस मामले में इस मामले का कोई असर नहीं पड़ेगा। 20 तारीख उसमें अगली सुनवाई है, उस पर सुनवाई होगी और हम सर्वे की मांग करेंगे। सरकार से 4 सप्ताह के अंदर एफिडेविट फाइल करके जवाब मांगा है। दूसरी तरफ कहा है कि निचली अदालतों को कोई भी आप सर्वे का आप ऑर्डर नहीं देंगे जब तक कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से इस पर कोई फैसला नहीं आ जाता। देखिए, जब ये प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया गया था, उसका मतलब ये था कि देश में इंस्टेबिलिटी ना हो, दंगे ना हो और देश में अमन रहे। अब हम जो देख रहे हैं, खासतौर से संभल में जो हुआ, जिसमें एक ही दिन में केस फाइल हो गया और 1.5 घंटे के अंदर ऑर्डर भी मिल गया, सर्वे हो गया, फिर दूसरा सर्वे हुआ, उसके नतीजे में हम देखते हैं कि हिंसा हुई और 5 बेकसूर मुसलमानों की वहाँ पर पुलिस के जरिए हत्या कर दी गई फायरिंग में। तो सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला उस एक्ट को सामने रखकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब कोई सर्वे नहीं होगा, कोई केस कोर्ट हियर नहीं करेगी जब तक कि सुप्रीम कोर्ट उसकी हियरिंग को कंप्लीट नहीं करता, जो भी फैसला आएगा। तो ये बिल्कुल सही है। ये बार बार कोर्ट को जाना कि यहाँ पर मस्जिद नहीं थी, 500 साल 600 साल पहले ऐसा हुआ, बिल्कुल गलत है। पार्लियामेंट का एक्ट है और भारत सरकार को, मोदी सरकार तो रिप्लाई डाल ही नहीं रही अपना, उनको रिप्लाई डालना चाहिए। और अच्छा फैसला है, कम से कम इस पे दंगे नहीं होंगे, लोगों की जानें नहीं जाएंगी और गैर ज़रूरी जो 600 साल पहले 700 साल पहले, ये क्या मुल्क को आगे लेके जाएंगे या फिर क्या करेंगे हम लोग? संभल हो, अजमेर हो, ज्ञानवापी हो, आपको लगता है कि इस पर विराम लग जाएगा? अब तो सुप्रीम कोर्ट का तो ऑर्डर है, तो जाहिर है